Where's the gold? Come on, bring it up. Pass it down. I want the gold. He just said, let me see what it looks like. It should be very heavy. It's the The heaviest. gold is more fun. Let me see. It is? It's heavy. It's real. That's fantastic. Oh, I like that too, huh? This is so valuable. I don't know, do you have a lot of competition, I hope? Because people have to go after. This is so, people have no idea how valuable that is. Thank you very much, fellas. It's really beautiful. Please. I didn't know I was going to have so many people. I'll be here all day. If you could go quickly, I would appreciate it, because we have a war to prosecute, okay? That's my excuse for getting out of here a little bit early. But I've done my thing only in the sense that we're spending hundreds of millions of dollars and even billions of dollars in bringing your industry back. Ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat. Sebuah kapal tanker dilaporkan terbakar setelah diduga terkena serangan proyektil. Rekaman televisi pemerintah Iran menunjukkan asap mengepul dari sebuah kapal tanker di Selat Hormuz pada Sabtu. Garda Revolusi Iran menyatakan kapal tersebut menjadi sasaran setelah diduga melintasi jalur selatan yang telah diperingatkan sebelumnya. Perusahaan pelayaran Yunani Dynacom Tankers menyatakan kapal Kavomaleas terkena 2 proyektil pada 20 Juli yang memicu kebakaran di ruang mesin dan memaksa seluruh awak meninggalkan kapal. Iran menuduh Amerika Serikat menyesatkan kapal-kapal komersial menggunakan rute yang dianggap tidak aman. Sementara Washington menegaskan Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional. Insiden ini terjadi tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat meski kedua negara sebelumnya sepakat membangun kerangka perundingan dan gencatan senjata. Ya, pemirsa, konflik antara Amerika Serikat dengan Spanyol semakin memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutus semua hubungan baik komersial dan resmi dengan Spanyol. Perang di Timur Tengah membuat hubungan Amerika Serikat dengan Spanyol semakin renggang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah ekstrim untuk menghentikan semua perdagangan dengan Spanyol. Trump juga mengaku tidak mau ada kunjungan resmi. Langkah ini diambil lantaran Spanyol yang terus menolak meminjamkan pangkalan militernya kepada Amerika Serikat dalam konfliknya dengan Iran. I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate. They don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Spanyol sendiri dikenal sangat vokal memberikan dukungannya kepada Palestina. Spanyol tegas tidak akan memberikan bantuan kepada Israel dan sekutunya. Durante estos últimos días habréis escuchado decir aquello de que España está sola. No. Esos fueron los mismos que nos dijeron cuando reconocimos el Estado de Palestina, que luego fueron todos los demás, que estábamos solos. No, nosotros no estamos solos, somos los primeros. Somos los primeros. Y os digo más. Lo estamos viendo ya. Estamos viendo como muchos otros gobiernos ya se están posicionando en contra de esta guerra. Los que se van a quedar solos son aquellos que defienden lo indefendible. Saat ini Amerika Serikat masih memblokade perairan Iran, sementara Spanyol menolak Amerika Serikat menggunakan 2 pangkalannya di bagian selatan yang biasanya digunakan Amerika Serikat untuk mengirim logistik ke Timur Tengah. Meski ditolak masuk New York, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tetap akan berkunjung ke kota The Big Apple. Sementara itu, Wali Kota New York Zohran Mamdani tegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya.
First of all, I'm going to New York. Yeah. I'd love to see you there when I go to the UN in September. You know, I moved to Florida. Well, you know, you can take a I'll plane. come up, yes. You can come. You've come to Washington, so you can Yes. go there. But I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this. You know, this just hate spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews. I mean, Wali Kota New York Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang. And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Para pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih di Washington DC mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menuntut agar ia diadili atas tuduhan kejahatan perang. Para demonstran berbaris di dekat Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat, mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, dan memegang plakat yang mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu, polisi dan petugas keamanan menjaga di sekitar Pennsylvania Avenue dan Lafayette Square saat protes berlangsung. Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington untuk berdiskusi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Iran dan keamanan regional mendominasi agenda. Today with one clear message. War criminal Benjamin Netanyahu is not welcome in our communities, not in D.C., not in Maryland, not Virginia, and not anywhere. Every time he leaves Washington, the bombs fall harder and the aggression expands and more land is stolen and more of our people are murdered. Shame! I'm a Palestinian American. I live in Washington, D.C. We are at the front of the Blair House, which is an official guest house for the White House, protesting the war crime of Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu is indicted by the ICC, the International Court of Justice, for war crimes committed in Palestine. And instead of being prosecuted and going to jail, he's being received in the United States as an official guest of the government. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan konflik Gaza.